السلام عليكم. إذا اليوم سوف ننجز الصفحة 47 Mes apprentissages en français المستوى السادس. إذا باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. إذا عنوان الدرس ديال اليوم هو les synonymes المرادفات. إذا نبداو. Je m'entraîne. تمرين رقم 1. Trouve et écris un synonyme pour chaque mot. إذا غادي نقلبو على المرادفات ولا لي synonymes ديال هاد الكلمات. Nécessaire, la patrie, contente, le patrimoine ou une charte. Le patrimoine, une charte. بالنسبة للناس اللي عندهم جوجل وبغاو يقلبوا على هاد الكلمات، كتمشي لجوجل كتكتب كلمة مثلا نيسيسير، غنكتبها لكم هنايا نيسيسير. إلا بغيتو مرادفات أخرين من غير هادو اللي غنعطيكم، نيسيسير وكتكتب حداها سي نو نيم، وغادا تطلع لك في واحد الصفحة ديال لي سينونيم، غتعطيك تقريبا 30 سينونيم لكل كلمة. إذا عندنا نيسيسير السينونيم ديالها هو انديسبونسابل. indispensable. La patrie هي le pays. La patrie المرادف ديالها هو le pays. إذا أنا غيرت اللون، درت اللون الأسود باش يكون واضح. إلا ما كانش واضح قولوها لي في التعليقات. contente فرحة، ولا كنقولو heureuse. La patrimoine. Le patrimoine هو الورث، الإرث. كنقولو كذلك l'héritage. une charte. la charte هو الميثاق، كيكونوا فيه مجموعة من القوانين. ensemble de loi. ensemble de loi. إذا نمشيو للجزء الثاني في التمرين. تمرين رقم 2. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme. إذا غادي نعاودو نكتبو هاد الجمل، وغادي غادي نعوضو كل كلمة مسطرة. مثلا هادي غادي نعوضوها بالمرادف ديالها. عندنا لا فراز A. Cette personne est non-voyante. دونك non-voyante هي ما كتشوفش. Cette personne est non-voyante. دونك غادي نعاودو نكتبو الجملة. Cette personne non-voyante المرادف ديالها هي aveugle. est aveugle. Cette personne est non-voyante, ou là cette personne est aveugle. La phrase B. L'histoire que j'ai lue est semblable à la première. Donc semblable القصة اللي قريتها هي متشابهة la première. إذا المرادف اللي غادي نستعملو هنايا هو identique. L'histoire que j'ai lue est identique à la première. Point.
La phrase c'est nous respectons les coutumes de notre pays. Les coutumes هما العادات. إذا les coutumes غادي نعوضوها بالمرادف ديالها اللي هو كاينة إيدونتيك les traditions. Nous respectons les traditions de notre pays. Nous respectons les traditions de notre pays. La phrase D, le bon citoyen exprime son attachement à son pays. Le bon citoyen إذا المواطن الصالح يعبر عن ارتباطه ببلده. دونك هنا يمكن لنا le bon citoyen le bon citoyen exprime son amour à son pays. هنا غادي نديرو amour عفوا. دونك هنا درنا amour. هنا les traditions. هنا la phrase P identique ou la phrase A aveugle. إذا نمشيو للجومي فالي. جومي فالي التمرين رقم 1. Remplace chaque expression entre parenthèses par un synonyme. إذا غادي نشدو كل كلمة غادي نعوضوها بالسينونيم المرادف ديالها. Ce passage n'est pas abordable pour une personne avec une chaise roulante. Donc غادي نحيدو abordable وغادي نستعملو les synonymes. عفوا نتبدل اللون. ce passage المرادف اللي عندنا تما غادي نستعملوه هو accessible. accessible. La phrase B. Quand je vois un enfant malade dans la rue, je dois lui porter secours. إذا ملي كيبان ليا شي طفل مريض في الشارع je dois lui porter secours. كنقولو lui porter secours ولا je dois l'aider. إلا هي كاتبينها لينا غنزيدو غير aider كنمشي نساعدو. هي il je dois l'aider. La phrase C. Montrer des respects aux personnages âgés est une bonne conduite. إذا خصنا نحترمو les personnages âgés. Donc est une bonne conduite غادي نحيدوها وغادي نكتبو est un bon comportement. إذا سلوك est un bon comportement. التمرين رقم 2.
Pour chaque expression donnée, construis une phrase avec son synonyme. Donc هنا كل expression غادي نديرو منها جملة. Lentement. L'expression اللي كاينة هنايا كاينة lentement. Donc ce car, par exemple, ce car roule lentement. Ce car roule lentement. Et un bon citoyen عفوا إذن هنا قالوا لنا خصنا نستعملو السينونيم، ما خصناش نكتبو هاد الكلمة لونتمون، خصنا نكتبو سون سينونيم. إذا المرادف ديال لونتمون هو سو كار غول دوسمون. هذه الحافلة تمشي ببطء. ان بون سيتويان دونك ان بون سيتويان جملة غادي نكتبو مثلا أمين aime son pays. Donc puisque Amin aime son pays, donc Amin est un bon citoyen. Un comportement civique. Un comportement civique. Par exemple, cette fille a une bonne conduite. A une bonne conduite. La phrase D. Protéger l'environnement. Donc المرادف ديال هاد الجملة تحافظ على البيئة. Donc tu dois sauvegarder ton entourage. Donc tu dois sauvegarder ton entourage ou l'environnement. Donc هنايا خصنا نستعملو les synonymes. Tu dois sauvegarder ton entourage. هاد جات ما بيناش. entourage. إذن شكرا على مشاهدتكم. ألقاكم في درس جديد. في الرابط أسفل الفيديو تجدون باقي الدروس في صندوق الوصف. إلى اللقاء.